శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
కళ్యాణ నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే అస్మిన్ వర్తమానే వ్యావహారిక శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమి నీలాసమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మ అంగం మమ. గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం సహ పరివారాణాం సహ బాంధవానాం క్షేమస్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం ఉత్తరోత్తర కైంకర్యాణం అభివృద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి కరుణ కటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహంకారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. గోవిందా
பொந்தே திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை தொடர்ந்து ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாகிகோத்சகர்மாங்கம் ஸ்தண்டில பரிதபரிசனாதி சர்வாவృత్తంద్రపశుదత్తం శాంతత్తం సపుణ్యవాచకర్మరిష్యన్ ఆదో నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్తత్తం విశ్వక్సేనారాధనం సప్తష్మాండేషు సరస్వరిపూర్దేషు అపోపన్నన్ పరిపాదయిష్యే గృహామృత్తాం శరం శర్మ ఇదమాపస్వా శుధమా శాంతా శాంతమా శుభా శుధమా పూతా పూతమా పుణ్యా పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమాం తాం దృశా భూతా బ్రహ్మ పవిత్రేణ భూతా సూర్యసరస్వై ఆపోవాయుధం సర్వం విశ్వాభూతాన్యాప ప్రాణావాప పరివాపో నమాపో తాప సమ్రాడాపో విరాడాప స్వరాడాప సంజాగం శాపో జ్యోతిషాపో యోగిషాప సత్యమాప సర్వాదేవతాపో భూర్భస్వరాపోం అస్మిన్ కుంభేంగా చరిత్రావాయామి ఏదేశతం రణే సహస్రమిత్ర ఏభ్యోనంద్రస్వతాదృష్ణరుష్య దేవాముంచంతమత సుస్థ వరుణమావాహయామి ప్రేయసమావాహయామి రిక్తాంబ్రదమావాహయామి యాదస్ఫుల్వావాహయామి వరుణాన్మః వరుణస్యైదమాసనం వరుణాన్మః ఇదం పాత్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచ్యం సమర్పయామి ఎతే ప్రతస్త్రోత్రయావరణ ఉపపీత పుష్పగంధదోపదీపాలంకరార్థ తీర్థనం పుణ్యం పావనం సర్వకారణం విష్ణుమాధోద్ధవం శుద్ధం సర్వమంగళదాయిన కనిష్యమానసకర్మణా నిర్ఘ్నేన సార్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే విశ్వక్సేనం దర్బాహం శంఖచక్ర సంనుతం వ్యాప్తిం సంకేతం సుస్పర్ధవాహనం పూర్వాషాఢోధ్వంతం దక్షిణాకుమచ్చేత్ ఆగ్నేయోస్మాద్దిలామేత్వాశ్వే దాతం యథోత్సంభో వైరాజందేశ తన్నిసత్తాం రక్షాం దిశాభుధానాం నాది యామే స్థానందాన్ దాతవోం భూ పద్మాకారముడలే విశ్వక్సేనమావాహయామి శాంతమావాహయామి హరమావాహయామి అమితమావాహయామి తత్పత్నీం సూత్రవతీమావాహయామి వామే జయమావాహయామి తత్పత్నికస్యక్సేనస్యేదమాసనం విశ్వక్సేనాయ నమః ఇదం పాత్యం సమర్పయామి ఇదమర్ఘ్యం సమర్పయామి ఇదమాచమనం సమర్పయామి సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి విశ్వక్సేన స్పృహ రాజా భగవాన్ సర్వకర్మణ తస్మాజ్ఞానం భాసిత కర్మణాన్ విఘ్నశాంతి ఆరంభే కర్మణాన్ పృష్ఠే విజ్ఞానాన్ ప్రసమాప్య కుర్యాత్ సవిర్భారస్య విశ్వక్సేనస్య పూజనం భగద్రజ్ఞాతః పుణ్య పుణ్యాహం వాచయిష్యే ఓం వాచతాం సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వాస్త ప్రోక్షణమస్తు ప్రజాపతి ప్రేతాం ప్రేతాం భగవాన్ ప్రజాపతి శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాన్ శామ్యంతు వాయుదేహ శుభాని వర్ధంతాం వర్ధంతాం శుభాని ఓం మతో దేవాః వంతనోదో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామిః ఇదం విష్ణుర్చక్రమే త్రైధానిదేవతం సమూఢమస్వాగం సరే త్రిణిపదాచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యः తతో ధర్మాణి ధారయన్నే విష్ణోః కర్మాణి వసుదేతో మృదాని వసుసి ఇంద్రస్య యుజ్యసఖాః తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా పశ్యంతి సూర్యः దివీవ చక్షురాతుదం తద్విప్రాసో పుణ్యవోర్యార్ధ్రవాగం దుత్సవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం ద్రవిణోదా ద్రవిణస్త్రస్య ద్రవిణోదా సరస్య ప్రగంసతే ద్రవిణోదా వీరపతి షణ్ణో ద్రవిణోధారాస్య దీర్ఘమాయుः యత్పుణ్యం నక్షత్రం తత్పట్కర్విదో విషం యదా వై సూర్యపదేతి నక్షత్రన్నేతి యావత్ తత్సూర్య తావత్ కరుదత్కారీ స్యాత్ పుణ్యాః యవకృతే ఓం భూభర్వరక్షాయాం స్యాం శ్రీనివాస వైగోత్సర్మాంగం తండ్రిల బలిపరిసర్వాతంత్రం శాంతం సపుణ్యవాచకర్మణి పుణ్యాహం బృందాః బృంద పుణ్యాంకర్మణోస్తు కరుణా బృందాః బృంద పుణ్యాంకర్మణోస్తు కరుణా పుణ్యాంకర్మణోస్తు పూషాశ్వేదాః స్వస్తనస్తార్క్షరిష్ఠైః స్వస్తనాం బృహస్పతి దదాతు ఓం భూః అతిభ్రోక్తష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికసర్వాంగం తండ్రిల బలిపరిసర్వాతంత్రం శాంతం సపుణ్యవాచకర్మణి స్వస్తిం బృందాః బృందు కరుణే స్వస్తి కరుణా స్వస్తిం బృందాః బృందు కరుణే స్వస్తి కరుణా స్వస్తిం బృందాః బృందు కరుణే స్వస్తి వృద్ధ్యాసవ్యేన సద్యాం త్రందేవమితధేన్నోస్తు అనురాధాన్ హవిషా వృద్ధయంతః శతంజీవేం సదస్వీరాः ఓం భూః అతిభ్రోక్తష్టాయాం స్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్మాంగం తండ్రిల బలిపరిసర్వాతంత్రం శాంతం సపుణ్యవాచకర్మణి వృద్ధిం బృందాః బృందో కర్మర్దతాం బృందో కర్మర్దతాం కర్మర్దతాం సమృద్ధి పుణ్యా సమృద్ధి ఆపోహిష్టామయోపోస్థాన ఊర్జేదాదనాం మహేరణాయ చక్షే యవస్సుదమనస్తస్య భార్యతేన వసతిరివ మాతరః తస్మారంగమాపో సక్ష్యాయ జన్మధ ఆపో జనేథాజనః
हिरण्यवर्णाश्च पावकायाश्च जातः कसभोजा सुन्दरः अग्नियागर्भन्धरे विरूपास्थानावृषकुत्साना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्हिणी यफोदासमनात्मा पुनन्तमादवजनाः पुनन्तमनवोध्या पुनन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणो येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावय सोमस्वस्त्यावरण समीक्षाः यमो राजाः प्रमणाभिप्नात्मा जातवेदा मूर्त्यन्त्वाप्नातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञपदे दैवीः स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शन्नास्तु द्विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः प्राच्याहान्ति देवार्तिजा माद्यन्ताम् दक्षिणाजान्ति समासाः पुत्रा माद्यन्तां प्रतीक्षान्ति शिखरा पशुवा माद्यन्ताम् उदीचान्तिश्चा भोजसंवत्सरो यज्ञमधर्माद्यन्ताम् अथो दरादरे नागेभ्यो माद्यन्ताम् वास्तोः स्वदे प्रजानि स्वान् स्वावेश्वानमेव भवनः इत्ते महे प्रजनो शस्वस्यने तत्पदेशं चतुष्पदे वास्तोः स्वदे शक्मया संसदा ते सक्षिमि शरण्यागातमत्याः आवक्षयमुद्योग्यवृन्नो यूयं पातस्तस्तु विस्वदानः अमीवः वास्तोऽश्वदे विश्वारूपदिनः अनुरणीयान्मातो महीयानात्मा गुहायान्नितोऽस्यन्तो तमः कथं वसति वितशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये शरन्ति प्राणाः गुहास्यां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधिवर्षाश्चीनीरभूततिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मः सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः यथा भासा गुरुभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुवर्णपुष्पक्षणां समर्पयामि वर्णान्मः सक्सेनान्मः शोभनार्थक्षेमाय पुनरागमनाय च திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியவாஜன கைங்கரியத்தை சேவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. பக்தர்களே, இதோ அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கலாம். இன்று துவாதசி திதி வியாழக்கிழமை விசேஷ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்றும், அப்படி தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் இந்த கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். பக்தர்களே, அந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்திலே மண் பாலிகை போன்றவைகளால் அந்த மண்பாலிகைகளுக்கு பூஜை செய்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. இந்த வேளையிலே அந்த கல்யாண உற்சவத்தை சேவிப்பதற்காக தேவர்கள் எல்லாம் வந்திருப்பார்கள். அவர்களை கூட வரவேற்பளிக்கும் விதமாக இந்த கைங்கரியத்தை செய்கிறார்கள். செவிக்கலாம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தையும் அந்த மண்பாலிகைகளில் இருக்கும் நவதானியங்களையும் சேவிப்போம். திருக்கல்யாணம் என்றாலே நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம் என்னும் விதமாக திருமலையில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாணமானது திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். சீதா பிராட்டி அசோக வனத்திலே இருந்த மனம் தாழாது துக்கித்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே ஆஞ்சநேயர் ராமபிரானுடைய அந்த சரித்திரத்தை வர்ணித்து கூறுகிறார். ஏவம் பகுவிதாம் சிந்தாம் சிந்தயித்வ மகாகபி சம்ஸ்ரவே மதுரம் வாக்கியம் வைதேகியா வியாஜஹாரஹா என்று. அதாவது, இஷ்வாக்கு குலத்திலே தசரதன் என்ற ஒரு ராஜா இருந்தார். அவருடைய சதுரங்க பலத்திற்கு எல்லை இல்லை. புண்ணியத்தையே சுபாவமாக உள்ளவர், விஸ்தாரமாய் கீர்த்தியை பெற்றவர், தவத்திலே ரிஷிகளை போன்றவர், ராஜ ரிஷிகளுக்குள் வம்சத்திலே பிறந்தவர், அந்த பராக்கிரமத்திலே இந்திரனுக்கு சமமானவர், பிறர்க்கு இம்சை செய்யாமல் இருப்பதில் பிரியமுள்ளவர், அளவற்ற கருணை உள்ளவர், அவருடைய பராக்கிரமம் வீண் போகாது என்று ஹனுமந்தன் சீதா பிராட்டியிடம் கூறுகிறான்.
அப்படி அந்த ஹனுமந்தன் கூறும் வார்த்தைகள் எல்லாம் கேட்கிறாள். இருந்தாலும் கூட மனதிலே ஒரு கிளேசம், அதாவது சந்தேகம். எப்படி என்றால், ஒருவேளை ராவணாசுரன் இந்த வேடத்திலே வந்து நமக்கு இதெல்லாம் கூறி நம்மை மழுப்ப பார்க்கிறானோ? ஏதோ ஒரு மூலையில் மகிழ்ச்சி. ஏனென்றால் இத்தனை விஷயங்கள் ராவணனுக்கு தெரியாது. இதோ அங்குரார்ப்பண கைங்கரத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். स्वस्ति नो मीतामश्वनाभः स्वस्ति देवे जनरुणः स्वस्ति पूषां सरोदादनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तेः वायुं बभ्रामहे सं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ते आदित्यासो वनुतनः विश्वेः देवानो अद्या स्वस्तेः वैश्वानरौ सरवृणा स्वस्तिपथ्यरेवती स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नः इदे कृधि स्वस्ति बन्धामनुतिरेम सूर्याचन्द्रमसामिव पणथताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तारक्षवृष्टिनिं महद्रासकं समत्सो बृहद्यसो नाम वारुहेम अम्हों च माङ्गिरा सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसा ददाक्षं प्रेतपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्तं बाधे स्वयन्नोऽस्तु. கோவிந்தா கோவிந்தா. ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, ரக்ஷாபந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். இன்று வெற்றி தரும் வியாழக்கிழமை. பகவான் நமக்கு நேத்திர தரிசனத்திலே காலையிலே அந்த நமக்கு கல்யாண ராமனாக கல்யாண வேங்கடமுடையானாக எழுந்தருளி இதோ திருக்கோலத்திலே கல்யாண கோலத்திலே நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி தசரத மகாராஜன், அதாவது ராமாவதாரத்தை பற்றி, அந்த தசரதனை பற்றி சீதா பிராட்டியிடம் கூறிக்கொண்டிருக்கிறார் ஆஞ்சநேயர். இஷ்வாகு குலத்து அரசர்களுள் பிரதானமானவர், ராஜ்யலட்சுமியை பொரிந்தனவர். அவருடைய கீர்த்தி பரவாத இடமே அண்டினவர்களுக்கு சகல சுகத்தையும் அளிப்பவர். அவருடைய மூத்த குமாரனுக்கு ராமன் என்று பெயர். தகப்பனுக்கு மிகவும் அருமை. निवासिध्यर्थं त्रीणि अग्निष्टमद्राप्ताप्तर्जाम शान्तवन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि शतकल पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्य चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं परव्यूहवन्तर्यामि अर्चावतार स्वरूपरवणुवैः भृग्वादिभिर्मन्वादिभिर्दिव्यवैष्टादितगृह कन्यादानकल्पोक्ता कन्यादान महादानं करिष्ये. अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र गदा पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूभवन्तर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशादि उत्पत्तिस्थितिरे कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राय आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतागण निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरद भारस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षे प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यपीताम्बरधराय
నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్యయవ్వన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకరరాశో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యదశామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయనీం భార్గవచ్చవనాప్నువానారో వేదల పంచార్షే పురాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగణా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసనీం అనంతగుణాత్మికాం భృగోత్సంకల్పదనీయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గునీ నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం ऋणीतमे दास्यामि ऋग्यजसामधर्वण सकलवेदाध्यायिनीं काश्यपयावत्सारणे धृत्रयार्षे प्रराणित काश्यपगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पदनीयां काश्यपीं रेवतीनक्षत्रे मीनराशो जातायां श्रीभूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां ऋणीतमे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेतां दास्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकं जिगीर्ष्य सालङ्कृतां मां साध्वीं सुशीलाय सुमेधसे प्रेतोऽहं प्रेक्षामि सर्वकाम्यार्थसिद्धये विश्वम्भरास्वरूपा साद्गुण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानसमुत्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु గోవింద గోవింద అంటూ అద్భుతమైనటువంటి గోవింద నామస్మరణపూర్వకంగా భక్తులు స్వామివారిని దర్శిస్తూ గొప్పదైనటువంటి భక్తిభావంతో స్తుతిస్తూ ఉన్నటువంటి వేళ స్వామి చక్కగా తమ యొక్క నిత్యతిరు కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా శ్రేష్టమైన మహాసంకల్పపూర్వకమైన కన్యాదాన మహాదానాన్ని చక్కగా స్వీకరించినటువంటి భవ్యమైన క్షణాలు. అదిగో అది అందమైనటువంటి బృందావనం. అద్భుతమైన బృందావన లీలలో భాగంగా అయ్యవారు బృందావనాంత సంచారిగా ప్రకాశించేటువంటి అద్భుతమైన స్థానంలో అమ్మ యశోదమ్మ చాలా చిన్నపిల్లవాడుగా ఉన్నటువంటి கண்ணையனும் நிலை வஸ்திரங்கள் எல்லாம் மிகவும் மாசி படர்ந்து சரீரமானது மிகவும் மெலிந்து காணப்பட்டு பார்ப்பதற்கு சீதா பிராட்டியா என்ற அளவிற்கு மாற்றமாக இருந்தாளாம் அந்த சீதா பிராட்டி. அப்படிப்பட்ட சீதா பிராட்டியை கண்டுபிடித்து அந்த ஹனுமந்தனுக்கு மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லையாம். ஆனால் தன்னை யார் என்று காட்டிக்கொள்ள அவருக்கு போதுமான ஒரு நேரம் கிடையாது. ஏனென்றால் சீதா பிராட்டி அனைவரையும் பார்த்து பார்த்து பயந்து இறுதியில் அந்த ஹனுமந்தன் கூறிய கதையை கேட்டுக்கூட சிறிது நேரம் பயத்துடன் காணப்பட்டாளாம். ஆனால் இந்த விஷயமெல்லாம் ராவணனுக்கு தெரிய வராது. ஆகவே உண்மையாக இவன் ராமதூதன்தான் என்று இறுதியிலே நம்பிக்கை அடைந்தாளாம். அதுவும் எப்பொழுது என்றால் அந்த அசோக வனத்திலே ராவணன் கொடுத்த கெடு 10 மாதம் நிறைந்து விட்டது. இன்னும் 2 மாதம் மட்டுமே இருக்கிறது. அந்த 2 மாதத்திற்குள் என்னுடைய நாதன் வந்து என்னை அழைத்து செல்லவில்லை என்றால் இவனுக்கு நான் இரையாகி விடுவேன். அந்த பிறவியே வேண்டாம், இந்த சரீரமே வேண்டாம் என்று நினைத்து கொண்டு தன்னுடைய கூந்தலால் பிராணத்தியாகம் செய்வதற்காக ஆயத்தமாகிறாள் சீதா பிராட்டி. அப்படி செய்யும் வேளையில்தான் சகுனங்கள் அவளுக்கு தென்பட்டது. அந்த வேளையிலே ஹனுமந்தன் எதிர்பட்டு இத்தனை விஷயங்களையும் கூறுகிறான். கரதூஷணர்களும் ஜனனஸ்தானத்தில் உள்ள ராட்சசர்களும் ராமனால் மடிந்ததை கேட்டு ராவணன் கோபம் கொண்டு பொன்மான் என்ற மானினால் ராம லக்ஷ்மணர்களை வஞ்சித்து ராமனுடைய பாரியையான சீதா பிராட்டியை அபகரித்தான்.
பிறகு ராமன் அவளை தேடிக்கொண்டு வருகையில் காட்டிலே சுக்ரீவன் என்ற வானரனுடன் சிநேகம் செய்தார். மகாபலவானும் சத்ருக்களை வேறறுப்பவனுமான ராமமூர்த்தி சுக்ரீவனுக்கு விரோதியான வாலி என்ற வானர ராஜனை கொன்று தன் மித்ரனுக்கு அந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தான். பிறகு சுக்ரீவன் தனக்குட்பட்ட வானரர்களை கட்டளையிட நினைத்த ரூபத்தை எடுக்கக்கூடிய அந்த வீரர்கள் ஆயிரக்கணக்கான சகல திக்குகளிலும் சீதா பிராட்டியை தேடுகிறார்கள். அவள் இங்கே இருக்கிறாளா என்று சம்பாதி என்ற கழுகு சொல்ல கேட்டு நானும் அவளை பார்க்க விரும்பி 100 யோஜனை விஸ்தீர்ணமுள்ள இந்த சமுத்திரத்தை அதிவேகமாக தாண்டினேன். இங்கே தேடும் பொழுது என் பாக்கியவசத்தால் அவளை கண்டேன் என்றும் சரீரத்திலும் ரூபத்திலும் வர்ணத்திலும் காந்தியிலும் ராமபிரான் என்னிடம் வர்ணித்தது போலவே இருக்கிறாள் என்றும் கூறி முடித்தாராம் சீதா பிராட்டியிடம். அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜானகிக்கு உண்டான ஆச்சரியத்தை சொல்லி மாளாது. தன்னுடைய கருங்கூந்தல் மூலமாக தன் பிராணனை போக்கிக் கொள்வதற்காக பின்னலால் சுற்றப்பட்ட முகத்தை நிமிர்த்தி இவ்வளவு பிரியமான விஷயத்தை சொல்லுகிறவனுடைய ரூபம் எப்படி இருக்குமோ என்ற பயத்துடன் அந்த சிம்சுபா விருட்சத்தை பார்த்தாளாம். அந்த வானர சிரேஷ்டனுடைய வார்த்தையை கேட்டு சகல திக்குகளையும் ஜாக்கிரதையாக கவனித்து கொண்டு சர்வ காலத்திலும் ராமபிரானையே நினைத்து கொண்டிருப்போள் ஆகையால் எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை அடைந்தாள். பிறகு 2 பக்கங்களிலும் பார்த்தாளாம். ராட்சசிகள் தூங்கிக் கொண்டிருப்பதை தவிர வேறு ஒருவரையும் காணவில்லையாம். நமது கஷ்டத்தை பார்த்து தேவகணங்களில் யாராவது இறங்கி இந்த சமாச்சாரத்தை சொன்னார்களோ என்று மேலே பார்த்தால் ஒருவரையும் காணோம். பாதாள லோகவாசிகளில் யாராவது கருணை புரிந்து இந்த உபகாரத்தை செய்தார்களோ என்றும் என்னை பெற்ற இந்த பூமாதேவிதான் அப்படி ஆறுதல் செய்கிறாளோ என்றும் கீழே பார்த்தாளாம். ஒன்றும் கண்ணில் தென்படவில்லை. பிறகு மரக்கிளைகளில் கவனித்து பார்க்கையில் ஏதோ ஒரு ரூபம் மகா தேஜஸ் உள்ளதாக காணப்பட்டது. குரலை கொண்டு சகலலோக கண்டகனான ராவணனுடைய நகரத்திலே பிரவேசித்து ஒருவருக்கும் தெரியாமல் எங்கும் தேடி ராட்சசர்களுடைய காவல்களை கடந்து இந்த ராட்சசிகளுக்கு நடுவிலே இருக்கும் தன்னை அவர்களுக்கே தெரியாமல் கண்டு பேசினவன் ஒப்பற்ற புத்திமானாக இருக்க வேண்டும். வணக்கமாயும் மிருதுவாயும் பேசுவதால் இவன் பிறர்க்கு கீழ்ப்பட்டவன். பேசும் திறமையால் சிறந்த யோசனை சொல்லக்கூடிய மந்திரி என்றும் இப்படியாக சீதா பிராட்டி நினைத்து கொண்டாளாம். அப்படி அந்த ராமாவதாரத்திலே ராமபிரான் சீதா பிராட்டியை அந்த ராவணாசுரன் அபகரித்து கொண்டு சென்ற வேளையிலே அவர் பட்ட வேதனைக்கு அளவே இல்லை. அதை தீர்க்கத்தான் ராமபிரானுடைய அந்த சிஷ்யனான ஹனுமந்தன் சீதா பிராட்டியை தேடி இலங்கைக்கு வருகிறான். அங்கே அசோகவனத்திலே சீதா பிராட்டியை கண்டுபிடித்து திரும்பவும் அவர்களுக்கு யுத்தம் நடந்து சீதா பிராட்டியை க்ஷேமமாக அந்த ராமபிரான் மீட்கிறான். அங்கே ராமபிரானாகவும் இதோ இங்கே வைகுண்டத்திலே அதாவது திருமலையிலே வைகுண்டநாதனாகவும் இருக்கும் வேங்கடமுடையானுடைய கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணம் நடைபெற உள்ளது. சேவிக்கலாம் மாங்கல்ய தாரணத்தை. சுமங்களீர்யம் மதோரிமாகும் சமேதபஸ்ஸதா சௌபாகியமத்வை தத்தாயாதாஸ்தம் விபரேதனா ஸ்ரீயே ஜாத ஸ்ரீயானிர்யாய ஸ்ரீ அம்பயோ சருத்ரभ्यो दादी ஸ்ரீ அம்பசானாமிருதத்தமாஜன் பவந்த சத்யா சமிதாம் தத்ரோ மாங்கல்யம் தந்தனானேன லோகரக்ஷண ஹேதவே கண்டே பத்ராமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம் ஸ்ரீதேவ்யை நமः மாங்கல்யதாரணசமுர்த்தோஸ்தே பவந்தோ மகாந்தோ நிருண்ணந்து சுமுகூர்த்தோஸ்து. प्रजापतिस्तामुखं राजानमसृजत
తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేతపశ్చత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాజాధాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవి వసుంధరా స్యాదుదా దేవి వాసవీ బ్రహ్మవర్చసృణాం శ్రోత్రం చక్షుర్మణః భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణసముక్తోऽस्ति భవంతో మహాంతో నరుణ్యంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు. పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. వలుద చక్రవాకాలు వనితకు చాలు. నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎలమి చక్రాయుధుడవు ఇద్దరికి తగును. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అగ్నిరేత ప్రథమో దేవతానాగంసో సప్రజాం శుద్ధమతివాచాద్ తదేం రాజావరుణ్ మనతాం ధేగుస్త్రీపత్రహన్నరాధాత్సా ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారవత్యప్రజాం శుద్ధమతివాచాద్ తదేం రాజావరుణ్ మనతాం ధేగుస్త్రీపత్రహన్నరాధాత్సా ఇమం మే వర్ణసిదేహముద్వాచముడయా త్వామస్రాజగే స్వాహ తత్తాజాం బ్రహ్మణా వందమానస్తాజాః తేజమానోభిర్భిః అహేడమానోవరుణేః భోద్రహిం సమాన ఆయుః ప్రమోషే స్వాహ తన్నోగ్నేవరుణస్విద్వాన్ దేవసేడవయా శిష్టాః యజుష్టో పండితమస్సోషుజానో విశ్వాద్వేషాగం సుబ్రహ్మత్యత్స్వాహ తత్తన్నోగ్నేమో భవతి నేతి స్వాస్యాప్సోబ్జుష్టౌ అవయక్షుణావరణగమ్రాణవిహిం రేకం సుహోణేతి స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్తయాసన్మనసా ఇతః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వై జగ్గు స్వాహ. ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ. ఐతేన ముఖస్థాః నమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవసుప్రాసావీః. ఓం భూ భవతి పురోత్తిష్టాయాం స్వాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సర్వాంగం రాజహోమం కరిష్యే. ఐతేన మనిస్వా నమతేన మనిస్వా సరస్తేన మనిస్వా దేవసవిదప్రసవా ఇమాం రాజాంతి ఆజ్యమభిగార్యాం. ఇమాం రాజానాపామి సమృద్ధికిరణాన్ మమ పుభ్యంత సంవరణాం సదగ్నిరణమన్యతాం. యన్నార్యుపబ్రూతే అగ్నో రాజానావంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదరేదంతాం జ్ఞాతయో మత్సాః ఉదాజిసా స్వాయుషోరోజేనామృతేనోత్పద్యంజస్య ఋష్వేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావృత్తయా బ్రహ్మధారావధన్యాయివ అతిగాహే మహిద్దిశః.
इमां लाजानावामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां सदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूदे अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुम्भेनो तर्जन्यस्य पुष्पेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तयाभ्यं धारावदन्यायव अधिगाहे महेद्विषः इमां लाजानापामि समृद्धिकिरणान् मम तुभ्यन्तु संवरणां तदग्निरणमन्यताम् यन्नार्युपब्रूदे अग्नौ लाजानावन्ति दीर्घायुरस्तरेपतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मत्स्वाहाः उदायुषा स्वायुषोदोहदेनागुम्भेनोत्पद्यन्यस्य पुष्पेण दस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया वयं धाराधन्यायव अधिगाहे महेद्विषः ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अदेनमगस्थाः अनुदेनमगस्थाः सरस्तेनमगस्थाः देवसदाप्रासाभिः ओम भूभवद्विरतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिवत्सर्माङ्गं लाजहोमान्ते सर्वमन्तर्वजातना तप्तास्तात् नवदवैष्णवं करिष्ये अयतेनमनस्सा नमतेनमनस्सा सरस्तेनमनस्सा देवदप्रसवा ओम अतो देवाः मन्त्रदोष्णचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानदेवतं समूढमस्वागं श्रेयः स्वाहा प्रेणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः तदोधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विषेदोः वृदानि वसुषि इन्द्रस्य जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संसूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रास विन्यवोजार्धभागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्रमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवः स्वाहा अयतेनमगस्थाः नमतेनमगस्थाः सरस्तेनमगस्थाः देवसदाप्रासाभिः ओं भूभवद्विरतिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलत्वं परिष्ठातन्त्रं करिष्ये तेनमनस्सा नमतेनमनस्सा सरस्तेनमनस्सा देवसदप्रसवा यदस्य कर्मणोत्तरीतमिद्यान्नमिहागरम् अग्निस्यष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्निः सृष्टकृते स्वधावतैनां कामान् समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेय स्वाहा अग्नेन्नराय स्वाहा अग्नेन्पते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विषयेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो धृताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवाविष्टं सर्वत्रैवानाष्टं दत्तमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमः वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मनाम् इन्दावदग्निस्तुत्राः जातवेदा विचर्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात् पुनरेन्द्रो बृहस्पतिः पुनन्म्याश्वाज्वं दीक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वशिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दुष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रायतमत्याश्रायतम षट्कुणमत्नोक्तं चैग्ने अतिरिक्तं कर्मणः क्षेत्रमग्नः पर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा क्राजयद्देवान् स्वाहा यथो सशदेमे स्वाहा समितस्तेजस्तेजमयधे स्वाहा यमस्ते में प्यारमे बाय स्वाहा सरस्वती में दक्षिण में बाय स्वाहा सोमस्वती में चित्त में बाय स्वाहा वायोधि में प्राण में बाय स्वाहा ब्रह्मणादि में बुद्धि में बाय स्वाहा सप्तते अग्नि शब्द सप्तिपा सप्ते सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्रा सप्तात्वा इंति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदर्भुक्तं देवर्भुक्तं पतिर्भुक्तं वौषध वनस्पति गंधर्वाश्च भुक्तं अग्निजीर्णं वेदजीर्णं देवजीर्णं पृथ्वीजीर्णं वौषध वनस्पति गंधर्वाश्च जीर्णं स्वाहा समन्तां भयवशागतेन समादित्यै वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति स्वाहा सप्तते अग्ने सप्तैः सप्तये सप्ताम प्रियाणि सप्ताहोत्राः शुद्धात्वा इति सप्तयो निरावण स्वागतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपितो वेदस्त्रिपितो देवस्त्रिपितो पृथ्वीस्त्रिपितो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधे वनस्पति गन्धर्वाश्च त्रिप्यन्तां मेदक्षप्रदा महाप्रदा साक्ष्यमस्तृप्यन्ताम् एतेनमगस्थाः नमतेनमगस्थाः सरस्तेनमगस्थाः देवसदाप्रासाभिः पवित्रं च पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षतेजो क्षमा मे चेष्टाः प्राचाः देवार्द्रमार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि
सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति। आप्यायन्त्वा मा भवोषधयो मरुतां पृषधयश्च दिवं गच्छतो नौरुष्टिमेरय स्वाहा। शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत्। अग्निमारुत्योद्भूतिः आदित्यः सोमो नमः। त्र्यायुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्र्यायुषं त्रिदेवानाः त्र्यायुषं तन्मे अस्तु त्र्यायुषं। दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतं च वर्षे त्र्यायुषम्। दीर्घायुत्वाज बलाज शताज संजवर्षे त्र्यायुषम्। आपोहिष्टामयभोस्तानवोर्जेदादना महेरणाय चक्षे यवस्वदमर्दस्तस्य बाध्यतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमपोः चक्ष्याय जन्मदा। आपो जनेदाजिनः प्रत्येज्ञेतेजस्विनाहं तेजस्वे भूया समृत्येज्ञेवर्चस्विनाहं वर्चस्वे भूया समृत्येज्ञहरस्तेनाहं हरस्ते भूयासं मयि मेधां मयः प्रियां मयि अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मयः प्रियां मयेन्द्रियेन्द्रियं ददातु मयि मेधां मयः प्रियां मयि सूर्योर्धातु दातु ज्योतिसूर्यं प्रति योदगान्मातोर्नवाः पित्रादिमानसरित्तमध्या समाधवोरो यदाक्षसूर्योपसन्मधापनातु। ओं च मे सदस्य यज्ञपते नमश्च यत्तेः नूनं तस्मै देवपुत्रे तस्मै ते नमः। बालकदम्बा च दम्बा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वृत्तर्वाग्ने जातवे से भगवान् प्रज्वलितवो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियारुद्यात्मना वा प्रतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय यत् समर्पयामि। ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासकं प्रवेशयामि। अग्निपुरुषाय नमः गुरोभारं निवेदयामि आज्ञाभारं निवेदयामि अग्निम् आदितं प्रगच्छामि। सर्वं श्रीभूनीलासमये श्रीनिवासार्पणमस्तु। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இவ்வளவு நேரம் லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனம் விடுதலை சேவித்துக்கொண்டு இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். வாரணமாயிரம் என்பது ஆண்டாளுடைய பாசுரங்களை கனவின் விற்த்தாந்தங்களை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறும் படலங்களிலே அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டு தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். இந்திரன் உள்ளிட்ட தேவர் குழாம் எல்லாம் வந்திருந்து என்னை மகட்பேசி மந்திரித்து மந்திர கோடியுடுத்தி மணமாலை அந்தரி சூட்டக் கணா கண்டேன் தோழி நான் என்றும் கதிரொளி தீபம் கலசமுடன் ஏந்தி சதிரில மங்கையர்தாம் வந்தெதிர்கொள்ள மதுரையார் மன்னனடி நிலை தொட்டு எங்கும் மதுர புகுதேன் கனா கண்டேன் தோழி நான் என்ற அந்த தேங்காய்களை உருட்டிக்கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியங்களை அர்ச்சக சுவாமி செய்தார். மற்றும் இதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்கலாம். பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அடுத்த கைங்கரியம் மாலா பரிவர்த்தனம், மாலைகளை மாற்றுவது. திருமலை அப்பன் மற்றும் பிராட்டிமார்களுக்கு அந்த மாலைகளை அர்ச்சக சுவாமி பரிமாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். புஷ்பங்களுக்கு அவ்வளவு என்ன முக்கியத்துவம் என்றால், அந்த புஷ்பங்களை கரங்களிலே வைத்து கொண்டு பகவானிடம் நம்முடைய கோரிக்கையை சமர்ப்பிப்பது. அப்படி சமர்ப்பிக்கும் வேளையில் அந்த கோரிக்கைகளை பகவான் நிறைவேற்றி வைப்பான். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ மாலா பரிவர்த்தனத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த மாலா பரிவர்த்தனத்திலே ஸ்ரீதேவி பிராட்டி எம்பெருமானுக்கு அனுப்பிய அந்த மாலையை எம்பெருமானுக்கு சாத்துகிறார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா.
அடுத்து எம்பெருமானுக்கு சாத்திய மாலையை திரும்பவும் பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கு அந்த மாலையை சமர்ப்பித்து அவரை சேவித்து கொண்டு திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கே சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. திருமலை அப்பனே, வேங்கடவனே, ஸ்ரீனிவாசனே, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இதோ அந்த மாலா பரிவர்த்தனத்தை தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புரால் கைங்கரியம் செய்வதற்காக பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். ஸ்ரீதேவி, பூதேவி பிராட்டிமார்கள் இருவரையும் எம்பெருமானுடைய பக்கத்தில் ஆசீனப்படுத்தி அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்புரால் கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. பக்தர்களே, திருமலை அப்பனை செவித்து கொண்டு கல்யாண உற்சவத்திலே நேரடி ஒளிபரப்பில் செவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கும், தொலைக்காட்சி மூலம் செவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்களுக்கும், அனைத்து பக்தர்களுக்கும் கூட எம்பெருமானுடைய கருணா கடாட்சம் கிடைக்க வேண்டி செவித்து கொள்ளலாம். இதோ இப்பொழுது அக்ஷதாரோபண தலங்க என்ற தலம்புரால கைங்கரியம். மூவரின் சிரசின் மீதும் அந்த வெள்ளி வட்டிலில் இருக்கும் அக்ஷதையை தூவி அதன் பின்பு மங்கள நீராஜனம் சமர்ப்பிக்கிறார். சேவிக்கலாம் திருமலையப்பனையும் பிராட்டிமார்களையும். கோவிந்தா கோவிந்தா. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు.
विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ